Tiggerland State Party eba TSP ni angoi fainai media tako gono khapangni hamjamaya faru narok samajora ni mani bagai chini kokno narok ni bisingtoi Tripura hastewo sung tidnani sujok mani bagai sung tini press meet khlaimani আসল উদ্দেশ্য সংখ্যা जों যত সাইমানো কয়েক মাস আগেও টিটিআইডিসি প্রশাসন চাকরি নাহারকা 120 জননি চাকরি গ্রুপ ডি এবং গ্রুপ সি ও চাকরি নাহারমানি নতুই সিনে হানি শিকলা বদল Tiprasa Sikla Bodol nei tal kaisa organization student rogni youth rogni Sikla Bodol rogni organization borok PIL file khlaika sini Tripura High Court borok ni je PIL file khlai je justification sanmani abono जों TSP ni ongoi khabai khukbai जों समर्थन khlai mani karon kha যে जों টিটিআইডিসি চাকরি নাহারমানি আবনি এগেইনস্ট जों ককসায়া চাকরি নাহানান নাং Tripura गोबां मा दाबक सामुमानिया पास खालायजाक आसुगलाय दं चाकरि मानानि बागै लामा नाहारलाय दं चाकरि मानिया चाकरि नाहारन दरकार न किन्तु अ चाकरि नाहा थानियो जे सिस्टेम तै बरक चाकरि नाहारका आबो सम्पूर्ण अवैध এবং অঙ্গীমাইয়া কারণ जों যত সাইমানো সুপ্রিম কোর্টনি কাইসা স্ট্যান্ডিং অর্ডার দङ যে চাকরি নাহানানে হনকাই যে কোনো অটোনমাস বডি ফানে হিন্দি গভর্নমেন্ট ফানে হিন্দি চাকরি নাহানানে হনকাই নিউজ পেপার পাবলিকেশন मा खायनाय नोटिफिकेशन मा खायनाय बिनि जाबोतिय जे प्रसेस दं अ प्रसेस नो फुलफिल खालायै इन्टरभिउ थिका आरम्भ खालायै फुलफिल खालाय चाकरि नाहाना नांगौ किन्तु इ खेब जे नाहारमा टिटिआइडिसि प्रशासन जों बरक अ प्रसेस फुलफिल खालायलिया ताइले साइमानो जे अ चाकरि नाहारमानि पुरा बेग दुतै बर नाहारका इनके तिनी शिकला बदल रक Tripura शिकला बदल रक जे हाई कोर्ट थांगै बिचार सानमानि जोंबो इ हानि बोसा जोंबो मा फाजानो खस्थ' खाय लेखा फरायजा ताइबो करै बसा हजार हजार करै बसा हकाय जानाय बसा लेखा परा परियै जों बेकार आसुबै दं चाकरि नाहारमानि जों सिया बाहागि नाहारगोन सिया 120 জন চাকরি बाहाय नाजाका आनो नदुयै बर पाब्लिक इन्टारेस्टनि একটা PIL একটা গখলাই হাই কোর্ট এপিল सिनि अधिकार करै सम्पूर्ण हाई कोर्टनि बेपाराव जों सिनि कका हाइसि जे सिक्ला बदल रक जे बिचार सानमानि हाई कोर्टआव थांगै अ बिचार सानथानियाव जों बरं लगे दं मरालि फिजिकली फिनान्शियली যত রকমनि जों बरं हेल्प खायनाय এবং जों साइमानो बोसगा बरक एडिसि चलो अभियान खायनाय स्टेट गभर्नमेन्ट निबो नरक खाना खाना अलरेडी राय नखरका जिआरबिटी चाकरि नाहारमानि बरक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन खाइया नंबर गाहाम माननाय चाकरि लिया मेरिट मेंटेन खाइया नंबर हामिया माननाय रंनो चाकरि रैपेखा आबो हाई कोर्ट থেকে अलरेडी साजाका उइदिन 4 मान्थ 4 मास सिंह नरक समस्त किछु मेंटेन खायै चाकरि नाहाना नंतु पुनराय जों माननीय हाई कोर्ट नो जिनि पार्टीनि पक्ष अंगै जों हामबाय आभारो तामनि इनके जे संविधाननि जे रायदा दंमानि संविधाननि बिसिंतै जे त्रिपुरा सारक फानो वानसारक फानो समस्त अंशनि जनगण बरंनि जे मौलिक अधिकार ओ मौलिक अधिकार रक्षा खालाय हाई कोर्ट जे रुलिं रमानि जे राय रेमानि आबोनो जों खाबाय खुबबाय यासागै दिनै जों बे सम्मेलनाव साग्लायनानै मोसुङो ओके abono main issue
जों borok bai tongo sikla bodol bai tongo जों sikla bodol subanai asukno ang GS ongoi chini party ni pokko theke ang saklaika chini taibo chini 27 point tongo bono sanani bagai ang chini manganang president ata Sridham Devarman koinai chini ata Dinesh bo tongo vice president chini theke chief organizing secretary Sojal Devarman bo tongo tini press meet ang builano chini president manganang president ata Sridham na koinai sanani chini GS cycling mani a base tuino sing kok salanyai dinini press meet ni karon ke obono chini GS je cycling thangmana abo je chakri sing plan man no sing kuno mana laimani ko gya chakri tlangana এবং আগিব তিতিয়া দিছে অনেক চাকরি tlangkha চাকরি tlangmani puilano nango thajimo sajaka advertisement margo apro abon poreng khangke busuk vacancy busuk langnai abon executive committee of financial approval nango abon process khaine chakri tlangjago kintu tabuk je khanaka financial approval bukre kun advertisement ni kuno bukre jeta sini 1985 Business and Conduct Rules of TTADC aboyo awu mention khajeto haibar angam tak sana thangya tamkeba sini GS bai ekmot je tibra sikla bodolok je PIL kacha High Court appeal khamani singamno khabai khubbaino amno sang yasa sang support khai দুই তিনি সিনি সিকলা বদলং থানি গোबां प्रश्न बुदक दं इबे नरकता सिनि नर सांबादिक किजिं सं नंगनोबा आंबो सानांगो बुबगरा पुष्पबंत पैलेस फालनानि सकान टाटा ग्रुप ना बोरी बदल PSF PISF आंदोलन खायरेगा लामालाम कुतुं सातुं हेवै उलतामंखा Bon Botaisha MOU Memorandum of Understanding or Tata Group. Dak Singasu Garati Tagitanga, Pai Tagola, Bumi Puza, Kowan Libe, Sinkobarake, Palakaimani. A Palakaimani Zagawa said Baratni Sorastra Montri, Omid Shatango, Tiprajani, Boromana Mukamondri Tongo. Sini bubagra উপস্থিত দं তাহলে বতাম সানা নাই ববা ফালিনের খাবলা কইলা খালান ফাইয়া সিনো টিজো রক্ষা সিনি কালচার রক্ষা নাই তাহলে বনি জি দংসি ও পালা কাইমানি জায়গাও সে বসনি জি উপস্থিত দं গসা তাহলে তি প্রসারণ বথক গিয়াদা তেগে সে প্রশ্ন নং থানি নর বওয়ান সুবিনাদি ও উজেন্ট প্যালেস ন বুফুর ব ফালি কলাংনাই बिसिंतै संख्याव तेरमांला Anile bukhaw belai kene mithigo bo palace ujent palace no bo phali thangai bo tumungno tipra sarong bagi khas sugi tongke asuk omosini oitijo omosini culture ni chirignai borok tini bo bahike taj group no orobo phali rekha desha sauka aro sin borok chakri manai tam chakri manai sin borok ka biara ranganta chakap tunai tilangai mani punai abon udetam manai abda sungai dini sin sikla bodolong thani obose dini ang sunamo suno kyam tije bokhanya nai je sini ঐতিহ্য bo khale ses khlai klangne দুই tabo je pushpabanta palace ta phalkan phaka ujent palace no bhor phali klangna sengabo na simai dong tumung no nor khalnani musungya sini ঐতিহ্য narana ke phadi tini na kharang mati sesine tini na sini sikla bodolok obon birodhi mabasa শুধু চাকরির বেলায় সীমিয়া এডিসি এলাকানি তাবুক যে প্রায় 400 জনের মতো পেনশন থাংনাই রক পেনশন মাইয়া তাম কারণ
ताङै आं दिनै गासिनो प्रश्न सोंनांगौ जोङो आंबो सालचार चेयार आसुरि फैया सिनि आमलो अनेक पेन्सन थांखा केबनो जों दिले खाया पटापट जों जतन पेन्सन रु बरखे तांनि मैया आर आं बिया और आंने बरक विदेश बरमन थाङो लंडन थाङो हमक थाङो बरन राङाबो जनगणनि रां पेन्सन माया खूब जताबो आं बनो सापर्ट थायो आन्दोलन फायदो एडिसिने सिनि बरनि बागै सिनि एडिसि चंग्राकमानि सिनि भाइस प्रेसिडेंट स्राय स्रायकेन साका 1900 जे 84 इंदिरा गांधी नामल मरजाकमानि आफ्रोनि जे लीडर सातजा लीडर गुबै कक सावैनाय सुनाय एडिसि क्लां थांका ओ एडिसि माने क्लां थांमाने जे एरिया सुनो रि क्लां थांमाने ओ एरिया नारक खाना बेखन थांनानै बागै ताबुनि नेतृत्वरंग रि क्लां जाका ताबु ओ एडिसि एलाकानि सिनि बुबाग्रा सावो 1 इंची जमी सुया कादिया 1 इंचिया ताबु के एलाका से विश्रामगंज एलाका एडिसि एलाकाओ क्लायो बाहायकाबो नगर पंचायत क्लाइमान बो आइते यानसारि ताइले नोंतिनि एडिसि अथॉरिटी तंनेरक नरक मुकुमुया टं बुको बुबाग्रा नों 1 इंची जमी सारबना नाय 1 इंची याताबो किलोमीटर आफ्टर किलोमीटर सतलांजा दं नोंतां बुको तामो नों कक साइमिया नों बुबै दं एडिसि अथॉरिटी तिनि तंनाय बंथानि प्रश्न पब्लिक रक नंना बार हकाबले नरक चालक दिखने तांगै ओस दिनै सिक्ला चालाय दंनि भबिष्यत दंगो जों जाला दिनै बया संजा रखसिनि जों जा खायमान खायजांखा किन्तु ओस सिक्ला चालाय बदलनि बागै बंनि ताम भबिष्यत एडिसि ताम खायनाय ताम रनाय नन चालक देहनि रमासा नोंसो बेबा चावै नङै दुर्नीतिनि कत सालिया सालचा प्रकाश से माथे मयदाने सिङावनो मा सानाय एडिसि जेबे दुर्नीति दं काजै दिनै जागाव अ विशेष कयते इसुनो दैन नंथानि जों साख्लायमानि नरक सावबो ताबो बक्ति केनार सिनि ताखौ बे बुखौ सने बोसना अमनति सानाय नंना कयजाव उबै कगना कोनो दिन होइता तंनि वास्तव बेले रुरखनि बांलाखौ गयदों सत्यकक सागे बनसाय अम वास्तव सत्य अकनन सिंदिनि सायदों हामबाय सिंहसु जतिनि उद्देश्य दिए ते अंधभक्त दिए उद्देश्य दिए आं दुई एक कक सानामो संग कं खमसि 6 শিডিউল আদায়নি ইতিহাস তো শুনছাইমা স্টুডেন্ট লাইফ থেকে যিনি যিনি রেসপেক্টেড প্রেসিডেন্ট ইউথনি স্টুডেন্ট লিডার তমানি চিনি চন্দন ত্রিপুরাবো जों जतन डिएसए बेस फैमानि अनेक बरक तो सिलाइते फ्रम तो थुइनि बिनमय 6 শিডিউল मानखा ओ 6 শিডিউল न जेखाने रक्षणाबेक्षण खायनानि क्षमता करि आ समय सीपीआईएम दुइजन एमपी पार्लियामेंट एकाई फैयो समर्थन खाइया एवं कांग्रेस की तरफ থেকে অসুখ বর্তায় তৎকালীন রক্তের বন্যা বয়ে যাবে এডিসি দেওয়া হবে না কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট রাজ্যনি অসুখ বর্তায় আবনা খন্দন খাইয়ে প্রায়ত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী तीव्र सानो खाइर गई पार्लियामेंट विपुल भोटे एमेंडमेंट खाइए बिल एमेंडमेंट खाइए जोंनो 6 শিডিউল जाबो और तेइसा कसार मदारो ककाखा अब साफिसियेंट या जों माबो वांसुका सिनि तीव्र लाइन दरकार ओ मेघालय रहाय आर्टिकल 242 एफान दरकार अब स्वयं सम्पूर्ण उन्नयन किन्तु जेटा অরব ত্রিপুরা মথাবাই এক খাই যাকা গ্রেটার শব্দটা
abono sung rommaya sung ত্রিপুরা মথান তংমান বুঝলা উলো রম্মাখা প্রতিবাদ খেকা নিন শব্দ না তিসাবি ডিলেট খেদি নং আরো আন্তর্জাতিক এড খেদি মানে কারণ তামো মানে ও তামানথং ত্রিপুরালেন তামানথং এবং জোর গলায় ছাও নংনি মিডিয়ার মাধ্যমে এবং উদ্দেশ্য আবনো এবং আবনো সকল খেকা সবনি ফলোয়ার্স সিও তিনি সারা ভারতবর্ষ তাই এই তাবো থমথম পরিস্থিতি আর একই কায়দায় নমরো 6 শিডিউলনি রুলস ন ব্রেক খায়ই 6 শিডিউল রুল তো দংবা 3 মাস 4 মাস পরে ওভারটেকিং খায় না দুইজন এম বাই নং মানে তাবো কুরাম কায়ান গায় ইসি কোন সিদ্ধান্ত থাকবেয়া নিনা তো পুরা পুরিশে অবৈধ তাবুক যেটা চলে তোমার তো অবৈধভাবে আবার চোরা কারবারি চলে থাকা নিনারা কোনো পিএম করে কুরামলে যেমন তেমন দুইজন মধ্যে এডিসি তার মানে তাম ছেলেমা একজন টুডে ওর তোমরও যাতে রে শুনতো ত্রিপুরাসা তিতি এডিসি মানে কোনো উনিয়া হলে পার্লামেন্ট কক খাত সবাই রেজাক্ট সেই উদ্দেশ্যতেই তিনি ত্রিপুরা মথাতেই ষড়যন্ত্র খাইয়ে এই বিজেপি গভর্নমেন্ট ষড়যন্ত্র চালাবই দङ এবং আপনারা ফলো আপ খাইয়ে তাও ওভারটেকিং না জায়গা কোনোদিন উংনামান যে বিসি ইলেকশন 5 বছর উংয়া নির্লজ্জ ত্রিপুরাসা দরদি আপসে বন্ধ দংগায় ত্রিপুরাসা কামাই থাকা বুঝলি जों बेकलग किसुटा बेकलग खालाय मानसे देन एन्ड देन सुनि ओभाराव थांनि नेता रंग थांनि गेराव खायो बेकलग पुरन माखिनाय एडिसि अर बामपन्थी शासन खाय थाङा टीयूजेएस कांग्रेस शासन खाय थाङा कोनो दिन रिक्रुटमेंट ती मते उंखा रोब और एमनि नगो थांनि सानलायो निउक्लियार बाजेट तो डेभलपमेंट लामा सानलायो खायलायो माया तो गया साधारण मकल किचन नाइजोंना से 50,000 1 लाख टाका ट्रिटमेंट बगै फाइनेंशियल असिस्टेंट रिजार्व एडिसि बाय आं सुदु स्टेट गवर्नमेंट कोनो साया तिनि ताम मानखा आइ दंनानै जों हायदा आपसोदा जों अंद बक दंदागा आरो उन्दै नों याकुम ससयते नोंदै अ पुंसा देलि एक बाल्टी खयो चिन कोनो बादा करै एट लीस्ट यू हैव टू बी शो व्हाट इज योर output upon the Tirupasa people. What you have done? Nung phunung din challenge kayo bong no mo je tabo BC election unya ebong ei নগর পঞ্চায়েত ঘোষণারি তোমানি এডিসি ভিলেজ ন BC no kabar khayo o Kanchanpur নগর পঞ্চায়েত sananda hinai announce thang jakwa এডিসি area nga এডিসি area no nang mate ke dokol khaimani being a NDC authority, no case file khaya to khaya. Not a single member raised on the point. Kono no ekjon elected MDC, EM, CM, ahin thang paika. Sudo tamo, chirik layo, ayok loktong tani chirik setema, boto bajanani. Sen sakai tam he, eko sidam debon ma dinas debon ma so, ma basali akai sakata. Tak bata basai tonggo, ha? जों मा बुजायाबान जे थियासा थायथानाय जे माक थापानो जदि चिनि इयरनि बिसिङाव सिसाजाक दंखाय जों बंगते आन्दोलन गरनाय अबरन त्रिपुरा থেকে হতরিনাय ত্রিপুরাসা যে ষড়যন্ত্র চলে দমনি তাবুক যে কনস্টিটুয়েন্সি চলে দমনি এডিসি সবাইনান বাগৈ অবন जों যে জায়গাবান তীব্র প্রতিবাদ তীব্র আন্দোলন খাইনাय সমস্ত এনজিও সোশ্যাল ওয়ার্কার্স যতন नुहुनैनाय जों आन्दोलन করে बिचार এবং এই এডিসি এরিয়া এক্সক্লুশন থাকমানি গ जों केसो थांनाय दरगाना सुप्रीम कोर्टआव थांलायनाय जेसेबां दं बिखा खायफां दं जों बंनो आसाय दं या 6 शिड्यूल त्रिपुरा मथा तुया 6 शिड्यूल जों जुर गलायसाव টিএসএফ টিইউজিএস টিইউকেএস বংনি আন্দোলনनि ফসল এবং তৎকালীন সেই ইয়াক্তিসানাय বঙ্গ অবনি আর অংশীদার তিনি আমতি এক্সপেরিয়েন্স হোল্ডার বরং তিনি সরক মানে কারণ তামো যে ইয়েস ব্যাংক বড়তে প্রশাসন খাইনার কারণ তামো বআ রুল সিয়া খরং নেই বাই ব এডিসি চলে মানবো আরে একটা ক্লাব সে চলে যাবলে একটা ক্লাব অফ বিনি ফুল প্লেজেড একটিটিয়াংশ বিনি মিটিং অফ 2/3 যদি মুইয়াঙ্গা ক্লাব মিটিং সে ক্যান্সেল নং থাম নং একটা প্রশাসন চিনি এমাং ন
अनेक थैलांनाय दं आत्ता शान्ति नांला बं थैनि बंनो बौद्धनि वारफायानो नायदि आं आह्वान खायनाय अन्धभक्तनो बाद्रिवै दिनै जारा सिसाजाक सेतोतिखौ बखुगुलाव रायगा अबनो ताकिरि थं आं युथ रंनो आह्वान खायो फायदे जों लगेरि नाय आकक सायना नंनो बेलाखे हामबाय Sir,